Hey, what's up guys? So untuk video kali ni saya nak review satu headphone terbaru brand daripada Earfun So saya rasa ini pun antara first headphone diorang, iaitu Earfun Wave Pro. Jadi ini apa yang specialnya lah, dia dilengkapi dengan high resolution audio via wireless ataupun wired mode. So tak kisah korang connect pakai Bluetooth ke ataupun korang nak connect pakai wired mode, both way dapat audio quality yang baik lah, yang high resolution. So antara speknya dia ada hybrid active noise cancelling, dapat cancel up to 45 dB punya noises, dan juga of course dia ada smart ambient mode. Dari segi audio codec, dia support LDAC, AAC serta SBC codec. So LDAC ni memang codec daripada Sony, memang dia certified as high resolution punya audio codec secara wireless. Driver setup dia ada 40mm DLC dynamic driver, di mana DLC tu maksudnya dynamic light carbon, so material agak special sikit. Dia ada 5 dia ada total 5 built-in microphone for better call quality. Battery life total up to 80 hours, cukup-cukup lama. Tapi 80 hours ni kalau korang off ANC, kalau on ANC dapat up to 55 hours, 55 jam. Dan dia support fast charging, di mana korang charge dalam 10 minit dapat 10 jam penggunaan. Memang cukup-cukup laju lah. Support gaming mode, korang boleh buat gaming kalau macam guna secara wireless lah. Tapi kalau tak nak ada tak nak ada delay, pakai wired saja. Dan juga ada pun ada multi-point connection, boleh connect dua device serentak. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali, dia support app. Nama app dia ialah Earfun Audio App. Similar macam dia punya earbud. So korang boleh adjust macam-macam, including dia punya EQ lah. Tu yang specialnya. Bila certain earphone ataupun earbud ataupun headphone ni boleh ada support app, korang boleh adjust macam-macam dalam app dia. So mari kita tengok dari segi design headphone ni. Bagi saya design headphone ni quite typical lah untuk wireless headphone, dan macam-macam jenis wireless headphone pun dia ala-ala macam tu juga lah. Macam contoh saya ada ni adalah Helio S35. So kalau korang tengok vibe dia lebih kurang sama, dan juga kalau saya compare lah dengan daripada Sony, ini Sony WH-C720N. So yes, macam quite typicalnya design, but still dia ada dia punya signature design lah, ada dia punya logo Earfun kat situ. Lepas tu adalah sedikit lain lah, kalau kat sini Helio ni dia tak ada like macam curvy shape kat situ, tapi still dia boleh bengkok lah, sama macam Helio S35. Dan juga dia punya extender pun boleh tarik yang cukup-cukup panjang, tengok panjang, dan juga dia boleh extend yang cukup-cukup besar, panjang besar jugalah. So ini mana-mana kepala should be fine lah. Kalau kepala besar pun saya rasa boleh muat jugalah. Dan dari segi keselesaan pun cukup-cukup selesa. Memang saya tak ada isu, memang sangat selesa. Span pun tebal dekat dia punya headrest ni, dengan dia punya ear muff pun cukup-cukup tebal. Dia boleh bagi ke comfort yang cukup-cukup baik jugalah. Cuma normal kalau korang pakai close back punya headphone, dia akan sedikit panas sebab ada over ear and close back. So dia akan tutup keseluruhan telinga, dan lama-kelamaan tu memang akan terasa panas lah. Tapi kalau korang duduk dalam bilik aircon, should be okay lah, dia taklah terasa sangat lah. Dan last sekali segi build quality memang cukup-cukup bagus. Bagi saya, kalau korang beli ni, korang tak rasa macam betul ke harga dia macam ni, macam rasa harga nak dekat beribu. Same goes dengan Helio S35 ni. Dua-dua ni saya boleh rasa dua-dua ni dia bagi similar build quality, which is very good quality. Tetapi kalau saya buat comparison dengan Sony ni rasa feels very cheap. But this one lagi mahal tau. Okay? This one dia punya build quality, this one lagi harga dia, tapi this one harga lagi mahal tau. Ini lagi lebih murah, tapi build quality menang pada kat Earfun Wave Pro ni. Seterusnya dari segi dia punya mikrofon. So mikrofon Earfun Wave Pro ni macam dia kata, dia support up to 5 mikrofon, ada built-in 5 mikrofon. Lepas tu dia punya mikrofon quality bagi saya macam quite okay lah, so-so sajalah. Walaupun yalah dia kata ada 5, tapi still quite usable. Nak buat untuk calling, ada online meeting, should be fine lah. Kalau korang still dia boleh capture dengan cukup-cukup bagus. Korang boleh dengar mikrofon test ni dan korang boleh nilai sendiri. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Cuba mikrofon 1, 2, 3. So guys, ini adalah cubaan mikrofon Earfun Wave Pro wireless headphone. So cuba 1, 2, 3. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Okay, tengok. Kita guna mikrofon dekat headphone ni. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Seterusnya dari segi dia punya sound quality untuk Earfun Wave Pro ni. So untuk signature sound dia lebih ke arah warm. Okay, warm. Tapi bagi saya warm agak balance lah. Warm balance sounding lah. Dia taklah terlampau bassy sangat, tapi dia ada touch of warm.
dia punya kata orang apa, ada elevated sedikit dekat punya bass region. But dari seginya bass dia, bagi saya dia still quite energetic, tapi dia tak melampau lah, dia tak overpowering sangat. Dia boleh bagi quite thumping yang cukup-cukup nice. Dia punya sub bass dia pun boleh bagi quite okay, extend dengan cukup nice saja, tak lebih sangat, tak terlampau rumbling sangat. Dan dia punya bass pun tak overpowering, macam cakap dia takkan kacau dekat frekuensi lain. So dari segi dekat dia punya mix area pun clarity still quite okay. Dia boleh bagi vokal yang cukup-cukup jelas, agak forward juga vokal dia, dan tak terlampau shouty, sebabkan dia akan ada sedikit relaxing tau. Dia punya vokal ni dia tak akan terlampau engaging sangat. So korang takkan rasa bunyi hissing macam bunyi S yang mencucuk, tak ada, memang tak ada. Dia memang agak relaxing. Dari segi treble dia pula memang detail dia just nice. Dia boleh bagi clarity yang cukup-cukup bagus, dan dia punya treble pun tak terlampau sparkling sangat. Dan harsh pun memang tak ada, sebab bagi saya dia macam agak tone down sikit dekat bahagian treble. Tapi detail dia still boleh bagi, tapi cuma tak terlampau forward sangat. Sebab dia memang lebih heavy sikit pada bass, sebab tu dia macam ada sedikit tone down dekat bahagian dia punya mix dan juga treble region. Dari segi technicalities pun bagi saya overall memang very average lah. Dia boleh bagi separation yang cukup-cukup nice. Even kalau high intensity music, dia boleh bagi separation cukup-cukup bagus. Korang boleh dengar lah, dia boleh separate between bunyi-bunyi macam instrumen apa, vokal pun kita boleh separate. Dan dari segi dia punya soundstage imaging pun bagi saya it's quite typical lah. Okey sajalah. Okey lah, boleh guna, boleh layan. Macam korang tengok movie tu, dapat rasa that sense of whiteness, ada depth in terms of dia punya soundstage. Dan dia punya imaging dia pun boleh bagi dia punya precision ataupun position yang cukup-cukup tepat sekali lah. So kalau buat comparison sound quality between other headphones, macam saya buat comparison dengan Helio S35 ni. So Helio S35 ni kalau dari segi punya wireless mode, dia lebih kepada V-shape lah. So macam dia dari segi signature dia memang berlainan. Tapi kalau wired mode Helio S35, kalau kau cocok wired mode ni, dia akan jadi lain, dia akan jadi lebih neutral. Tu kelebihan Helio S35 ni. Wireless mode lain, wired mode dia akan totally jadi lain. Jadi macam boleh buat monitoring. Itu yang saya suka sound daripada Helio S35. Tapi kalau yang macam Earphone Wave Pro ni, kalau pakai wired mode, dia macam lebih bassy. Bass akan lebih elevated. So mungkin kalau siapa yang basic, mungkin dia akan suka guna wired mode lah. Tapi kalau ni compare dengan Sony WH-C720N ni, dia ni memang lebih bass heavy lah. Tu memang signature Sony, memang lebih bass heavy. Tapi this one dia macam lebih relaxing. Dunia Sony lebih pada relaxing, dia tak terlampau engaging sangat. Tapi jangan risau, korang still boleh connect headphone ni ke dia punya app, iaitu Earphone Audio app, dan boleh adjust dari segi dia punya EQ lah. Kalau korang rasa macam terlampau heavy bass, korang nak tone down sikit, boleh pilih yang preset, ataupun nak manually EQ pun boleh, tak ada masalah dekat dalam app dia. So macam saya suka EQ ni jadi W shape lah. So memang dia boleh deliver very good sound quality kalau dah di EQ ikut pada taste saya. So guys, secara overall sound quality ni saya boleh bagi dalam 8/10 lah. Quite enjoyable, tapi bagi saya dia kena tweak sikit dekat dia punya app, baru lebih lebih ngam lah. Tapi kalau dari segi wired mode, saya compare dengan Helio S35, saya lagi prefer Helio S35 lah daripada yang Earphone ni. Dari segi dia punya connection dan juga controls untuk headphone ni, bagi saya dia cukup-cukup stable lah. Memang very good and solid performance. So kalau korang dengar lagu, letak phone korang kat bilik ke, korang pergi jalan dekat sekitar kawasan rumah korang, dia masih stable, dia tak ada started, tak putus-putus pun. Dia punya connection memang sangat-sangat stable lah. Dan juga dia pun ada support multiple connection, korang boleh switch seamlessly lah. Itu kelebihan ataupun feature tambahan untuk yang headphone ni. Plus pula dari segi controls pun bagi saya quite okay. Dekat button-button dia pun very responsive. Dan juga saya rasa boleh adjust lagi lah dekat dalam app dia tu. Seterusnya dari segi dia punya latency. So latency, kalau korang nak buat untuk main game, dia ada gaming mode, cuma syaratnya korang jangan guna LDAC lah. Korang kena switch ke AAC ataupun SBC codec supaya dia punya latency tu jauh lebih rendah. Tapi still kalau korang rasa macam nak guna game mode ni masih ada latency lah bang, tak shock, tak apa, ada option korang nak guna wired mode pun tak ada masalah. Tapi still ni saya nak tunjuk kat korang lah performance dia dari segi wireless mode kalau korang nak buat main game.
Dari segi dia punya ANC serta dia punya smart ambient mode. So untuk ANC dia ni, kalau saya buat comparison dengan lagi dua headphone yang saya ada sekarang ni, ialah satu Helio H35 ANC dan satu lagi Sony WH-C720 720 berapa tadi N lah. Saya pun lupa nama Sony ni, semua lupa nak ingat nombor-nombor. Ingat kita boleh ingat ke. Okay, so kalau buat comparison antara lagi dua headphone ni, bagi saya ANC ni slightly better antara kedua-dua headphone ni lah. So macam kalau korang dekat kawasan yang bising tu, dia boleh reduce dengan cukup-cukup bagus. Angin memang akan dibuang, memang dia akan terus tak dengar bunyi. Tapi still ANC ni korang boleh adjust dalam dia punya app. Korang boleh pilih nak wind noise cancellation, ataupun kalau korang tak nak, biasanya saya pakai ni strong kalau ada satu lagi strong, satu lagi yang comfort ANC. Comfort ANC dia tak terlampau kedap sangat. Sebab satu orang bila kita on yang strong ANC ni, dia rasa macam vacuum effect. Dia buat macam rasa orang rasa pening. Ada satu orang akan pening bila guna strong ANC ni. So korang ada option lagi. So macam saya, kalau saya guna strong ANC ni, dia boleh bagi kekedapan yang cukup-cukup bagus untuk price range dia. Untuk ambient mode dia pula, bagi saya dia very so-so, okay saja, practical to use. Cuma dia ada rasa sedikit robotik. Dia macam tak natural. Kalau compare dengan ada headphones, Helio ni lah yang bagi saya paling better lah. Dia punya ambient mode dia jauh lebih natural. Untuk bateri lah dia pula, yes, macam dalam spek dia pun dia kata dapat dalam 80 jam kalau off ANC. So macam saya, pengguna saya memang saya akan sentiasa on ANC. Dan juga saya akan play lagu. Biasanya lah dia makan hari tau, hanya nak akan turun bateri tau. So macam saya biasa guna seharian tu mungkin roughly dalam 4 ataupun 5 jam saya akan guna sehari. Dalam masa 3 hari tu dia cuma turun around like 10 to 20% sahaja. Okay. So punya bateri dah dia memang sangat-sangat tahan lama lah. Dan juga dia pun support fast charging. Jangan risau kalau bateri habis, korang hanya perlu charge 10 minit saja dah dapat 10 jam sekali penggunaan. So guys, ada konklusinya, Earphone Wave Pro ni dengan harga sekarang ni early bird dapat dalam RM299. Adakah berbaloi untuk korang kan? Bagi saya, yes, cukup-cukup baloi kalau korang mencari headphone yang ada support high resolution audio, wireless ke ataupun wired mode. This is the best choice. Plus pula bateri pun cukup kuat, support fast charging, ada ANC yang cukup-cukup kedap untuk price range ni antara the best ANC yang dia boleh provide. Lepas tu dalam kotak, lupa nak mention sekali, dalam kotak dia bagi sekali hard casing lah. Sangat-sangat jarang brand-brand ni dia nak bagi sekali price dia macam ni dengan bagi hard case. Macam Helio S35 ni memang dia lebih murah. Okay, Helio S35 ni memang lebih murah, dalam 160 macam tu. Awal-awal tu dalam 200. Tapi tak dapat lah, dia tak dapat dia sampai earphone saja. Paling cikai pun ada certain brand dia bagi pouch. Tapi untuk yang earphone ni, dia bagi sekali hard case ni. So senang korang nak carry headphone korang ni ke mana-mana tanpa risau lah takut calar ke, takut rosak ke. So ada protective case ni, dia boleh protect korang punya headphone. So guys, kalau korang nak dapatkan Earphone Wave Pro ni, saya akan sertakan link di description. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, follow and subscribe Zack Fan channel, and I'll see you guys in the next video.